नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 23 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले ता मुह मु देखिया पई चाहुनी आजि ठारु तो स्त्री को कहबो पछ गेट दे जिबा आसीबा करिवो ए बाट दे जीवनी कि मते ता मुह देखैबो नाही मो रूम रे जेमिति ता पाद न पड़े। सोमेश सबू शुणिबा परे कहले हो ठीक अच्छे बापा जेमिति तुम इच्छा किंतु तुम रूम को न गले से तुमको खाइबा पई केमिति देब जे। सुराबू कहले कहली परा ता हाथ मु पानी छुईबी नहीं। सोमेश कहले ठीक अच्छे बापा तेबे मोर शेष निष्पत्ति भी शुणी नियो। सांग माने एबे कहानी रे आगो को शुणिबा। जेउ घरे मो स्त्री र सम्मान नहीं से घरे मु भी रहिबी नहीं। मु निष्पत्ति नहीं सारी सबुदिन ए घर छाड़देवी जीवन रे केबे भी तुम मानू मो मुह देखैबी नहीं। आज ए घरे मोर शेष दिन भाभी नेब तुम पुओ आज ठारू मरीगला जदि पारिब ब्राह्मण डाकी शुद्धि होइजिब। सोमेश का कथा शुणी निमिनार हालक सुखीगला। अर्पिता को निमिना सही पारु नथिले सत किंतु अर्पिता चलीगले निमिना को रोषेई करिया को पड़िबो से भय निमिना को माड़ी बसिला बोधे। निमिना कहले ए घर तोर घर कहीं छाड़ी की जीवु रे। सोमेश कहले आउ कौन करी तू शांति रे रखई देले तो। निमिना को मुह आंबिला होइगला। गाँ मुरबी दुई जन कहले सोमू घर छाड़ी की जीवा कौन समाधान तो घर तू कहीं घर छाड़बू। सोमेश कहले आज्ञा मो घर होइतिले मो प्रति एते अन्याय होई न थांता। मो बापा पर बुद्धि रे परिचालित। शुणतु आज्ञा मु कहूनी मो स्त्री एकदम ठीक भूल तार भी अच्छी भूल मोर भी अच्छी कहीं ना गोटे हाथ रे ताली बाजे नहीं किंतु मो बापा कहूथिबा भूल से निजे हृदयंगम करिया को नाराज। समस्ते भूल करती किंतु निज भूल कहारी को देखा जाए नहीं। मो स्त्री रो गोटिए भूल थाई पारे किंतु एईटा भी निराट सत ए घरे ताकू बहुर सम्मान केबे भी मिली नहीं। ए घरे ता पई साहाजर हाथ बढ़ी नहीं तेणु छुआ को संभाली से जेतिकी पारुची करुची या ठारू अधिक से किछि भी करि परिबो नहीं। आउ बापा जो शर्त रखिछंती से ता मुह चाहिबे नहीं। मु भी कहूची दरकार नहीं मो बापांकर ता मुह चाहिबा। मु सबुदिन पई ताकू नहीं चली जाउछि एठू। से चालिले दोष से हसिले दोष से ड्रेस पिंधिले दोष से भलरे रहिले भी दोष। अन्य घरे काली सकाळ बहु भी जेतिकी स्वाधीनता पाउछंती मो स्त्री ए घरे पाई नहीं। मो स्त्री बोली कहू नहीं किंतु पचार थरे मो सान बहू को ता झियो माने जेतिकी स्वाधीनता पाइछंती मो स्त्री को ए घरे सेतिकी स्वाधीनता मिलिछि कि। सोमेश का कथा शुणी मुरबी दुई जन कहले सबु कथा छाड़ सोमू पछ कथा धरी बसिले कौन हेबो जहा घटी जाइछि ताकू ता आउ बदलई हेबो नहीं। एबे आगो को केमिति भलरे चलिबो सेई कथा भाब। तू घरर एकमात्र पुओ घरे चारि प्राणी मात्र किंतु एतिकी लोकरे काहेकि अशांति होउची। तू तो दिन सारा बाहरे रहूचु घरे बुढ़ा बुढ़ी दुई जन आउ तो स्त्री एमानक भितरे एमिति कौन घटुछि जे घरे अशांति लागी रहूची। सोमेश कहले मु केमिति कहबी ए घर तो आउ घर होई नहीं घर झियो ज्वाईंक कथारे ई कथारे चलुछि। मुरबी दुई जन कहले सबु कथा छाड़ी आगो को केमिति मिलीमिशी रहिबो से कथा चिंता कर। सोमेश कहले चिंता कौन करिबी मु ए घर छाड़ी देबी। मुरबी दुई जने कहले कौन पाई ए घर छाड़बू तू ए घर तोर बापा माँ तोर एमानकु छाड़िबा कौन तोर न्याय। सोमेश कहले तेबे आपण माने कुहंतु कौन करिबी। सेमाने कहले सोमू बापा एबे रागिछंती किछि दिन गले बापांक राग शांत होई जिवो तेणु एबे बापा न बुझिबा जाए बहु पछपट गेट दे जिबा आसीबा कले असुविधा कौन निज घर तो कौन एतिकी चलई हेबो नहीं। सोमेश कहले ठीक अछि मु आपण मन कथारे राजी किंतु से जदि सेमानकु मुह न देखाइबो खाइबा केमिति देबो। सुराबू कहले मु ता हातरू खाइबी नहीं मु मोर निजे भात डाली फुटेई खाई परिबी। सोमेश रागी जाई कहले ए घरे दुईटा हांडी बसी परिबो नहीं तुमे कौन मो भाई जे मोर ठारू भिने होई खाइबो। सुराबू भी रागी कहले कौन तो कथारे तू कौन मो मुरबी। मुरबींक मध्यरु जणे कहले सोमू टिके चुप रह बापा रागी की कौन कहउचंती तू जदि रागिबू केमिति हेबो। सोमेश कहले आज्ञा आपण माने मो ठारू बयस रे अभिज्ञता रे ढेर बड़ आपण कहंतु तो बापा होई पुओ ठारू कौन भिन्न होई खाइबे
ଏଠି କେତେ ଜଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେଥର ଭିନେ ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି? ନା ଆପଣମାନେ ସେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ? ପୁଅ ବୋହୂ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଲେ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପରିବାର ସଜାଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ପରା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ତେଣୁ ରୋଜଗାର ବଳରେ ସେ ବଳୁଆ। ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଏଠି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଏ ଏ ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦରକାର ହେବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଫେରିବି। ମୁରବୀ ଦୁଇଜଣ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିନା ଅପରାଧେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଆ ଭାବି ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ, ହାରିଗଲୁଣି ଆମେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାହାରେ କାହା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗପି ନଥିବ। ମୋ ସାନ ବୋଉ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବ ପଚାରିବାକୁ, କ'ଣ ଗପୁଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଘର କଥା ମିଛ ସତ ବାହାରେ ଗପୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବିକିବ, ସେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହ ହସିକି ପଦେ କଥା ହେଲେ ମୋ ବାପା ତାକୁ ହିତବାଣୀ ଶୁଣେଇବେ। ଥରଟିଏ ବାପା ସାନ ବୋଉକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଳି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତ କେବେ ସାନ ବୋଉ ଭୁଲ ସୁଧାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏତିକି କହି ସୋମେଶ ସେଠାରୁ ଉଠିଗଲେ। ତାପରେ ମୁରବୀ 2 ଜଣ ଉଠି ପଳାଇଲେ। ସୋମେଶ ଆଣିଥିବା ମିଠା ତରକାରୀ ନେଇ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇଦିଅ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂରା ହୃଦୟରୁ ପୁଅ ସହ ବୋହୂକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେଦିନ ତୁମ ପୁଅ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏତିକି କହି ସୋମେଶ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସୁରବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ସୋମେଶ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ପିଠା ତରକାରୀ ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, କାଲିଠାରୁ ଖାଇନ, ଆସ ଖାଇବ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ଦେଖି ନିଜ ପଣତରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସୋମେଶ ମିଛ ହସ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ। ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସିଯାଇ କହିଲା, ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ନା? ମୋରି ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ମୋତେ ବାହା ହେବା ଦିନରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ନା ମରିପାରୁଛି ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରିନେଇ କହିଲେ, ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା, ଆଜି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଶେଷ ଦିନ। ତୁମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଡାକି ଆଣେ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ଇଟିଲି ପିଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡାଇ ତରକାରୀ ଲଗାଇ ସୋମେଶକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇଲା। ରୋମି ପାଖକୁ ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପିଠା ତରକାରୀ ଖାଇବ ବୋଲି ମାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ପିଠାରୁ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡାଇ ରୋମି ପାଟିକୁ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଉଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଖାଇବା ପରେ ଅର୍ପିତା ବାସନ ସବୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘର ବେସିନରେ ରଖିଦେଇ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କର, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରିନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ଘର ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ। ଦେଖିଲ ନା ବାପା କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେଉଛି ବୋଲି। ସତ କହୁଛି, ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ବାପା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି କହିଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏମିତି କଥା କଥାରେ କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କନ୍ଦେଇବେ। କାହିଁକି ପର କଥାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ? ତୁମେ ହୃଦୟ ଜାଣେ। ତେଣୁ କାହାର ମିଛ ଅପବାଦ ଶୁଣି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ କାହା ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ? ଆଉ କାହିଁକି ବା କରିବ? ଆଜି ଯାଏ ଯିଏ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବ? ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସମୟକୁ କର। ସମୟ ସବୁ କିଛିର ହିସାବ ଦେଉଛି, ଆଉ ଦେବ।
ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ସମୟ ପ୍ରମାଣ କରିବ କିଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଆଉ ରହିଲା ବାହାର ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବ ମୁଁ ଦିଏନି। କାରଣ ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟାଏ ପାଇଁ ହଜାର ଅପମାନ ସହୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଛି, ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ। ଏଠି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଖରାପ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ତାପରେ ସବୁ ମୋ କର୍ମଫଳ, ମୋ କପାଳ ଲିଖନ। ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଯଶୋଦାମା ନ ହେଇ ପୁତନାମା ହେଲେ ବି ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମା'। ଯେହେତୁ ତା ସହ ଯୋଡ଼ା, ତେଣୁ ସାନ ବୋଉ ଓ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବି ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ସହ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାନେ ଯାଚିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ଘର ଝିଅ, ତାର ବି ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଅଥଚ ମୋ ବାପା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ପଛ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ସେଠି କିଭଳି ଅପମାନ ଅଟେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଏବେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ, ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଆରାମରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଯେଉଁଦିନ ହୃଦୟର ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ଜମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାବିକି ଦେଖ। ବାପା ସାନ ବୋଉ କଥାରେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାପା ଏକା ପଡ଼ିଯିବେ ଯେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଆସିବି ନା କମ୍ପାନୀ? ବାପାଙ୍କର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମ୍ୟାଟର, ତୁମେ ଏଥିରେ ପଶ ନାହିଁ ଜମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ। ଏଇଟା ବାପ ପୁଅ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ସବୁ ମ୍ୟାଟର ମୋତେ ନେଇ। ପ୍ଲିଜ୍, ବାପା ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଏ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ପଛ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଥର ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଇ ଛକରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନିଜ ଘରେ ମାନ ଅପମାନ କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ କମ୍ପାନୀ ଯାଅ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ତୁମେ ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ମୋ ତରଫରୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବି ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଅର୍ପିତା ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି କମ୍ପାନୀ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ରୋମିକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ କାମ କରିଲା। ସୋମେଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କିଏ କିଛି କହିଲା କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ପିତା ଭାତ, ଡାଲି, ବେସନ ତରକାରୀ କରିସାରି ରୋମି ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଚକଟି ଆଣିଲା ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ। ରୋମିକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ଅଭିପ୍ସା ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ସହ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ ଖବର ଲୋ? ଅର୍ପିତା ଘରର କବାଟ ଆଉଜାଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ କହିବି ଲୋ? ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଲିଣି, ଏ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ବି ୟାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଚାନ୍ଦ, ସତ କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମାପିଛି। କେତେ କେତେ ରାତି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କହ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଛି ହେଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିବି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବ।
ତାପରେ ଚାନ୍ଦ ଆଜି ତତେ ନିରାଟ ସତ କହୁଛି, ମୋ ପରିବାରରୁ ବି ସେ ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅନେକ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଘର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁ କହ ଚାନ୍ଦ, ଘରର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ସେଠି ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ କ'ଣ ଟିକେ ସହିଗଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଏଠି ସେଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ସତ କହୁଛି ଲୋ ଚାନ୍ଦ, କେବଳ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି। ଓଲଟା ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ଏଇଟା ସତ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାହା ସହ ଟିକେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି, ଭାରି ଛଟପଟ ଲାଗୁଛି। ଏକା ଏକା ଆଉ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦଲୋ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଶାଶୁଘର ଆସେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘର ପରିବାର ତାର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ଶେଷ ଅର୍ଥି ଉଠିବା ଯାଏଁ ସେ ଘରେ ସେ ହସେ କାନ୍ଦେ ଅପମାନ ପାଏ। ଶାଶୁଘରେ ବୋହୂ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଖୋଜିବ ଯେ? ହଁ, ସ୍ନେହ ନିହାତି ଖୋଜେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ନେହ ତୋ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳେ। ସତରେ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ନିଶ୍ଚୟ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁଖରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତ ତୋ ଭଳି ନୁହେଁ ନା। ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ବି କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନା କ'ଣ? ଆଜିର ତାରିଖରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ପିଲା କେଉଁଠି ମିଳିବେ କହିଲୁ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୱାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ସେଠି ସେ ଯେଉଁଠି ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲି ଏତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବି ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଏମିତି ହେବ କହିଲୁ? ସତରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ଲୋ। ସତରେ ଚାନ୍ଦ, ବୋହୂ ଶାଶୁଘରେ ହଜାର ବଦନାମ ହେଲେ, ହଜାର ଅପମାନ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ଘରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ସେ ଘର ଘର ନୁହେଁ ଲୋ। ସରି ଚାନ୍ଦ, ଟିକେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ବି ଦେଖିଛି। ମୋ ବିପଦ ବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼, କହିବି କାହାକୁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବି? କିଛି ଭୁଲି ନାହିଁ ଚାନ୍ଦ, କିଛି ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ସମୟ ତାଳରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜାଣିଛୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ବି ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ କହିପାରେ ନାହିଁ ଲୋ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ସୁଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ତୋ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ କହିପାରୁନି। ହଉ ଛାଡ଼ ଚାନ୍ଦ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଗପୁଛି, ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ। ମୋ କୁନି କଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଛି ବୋଧେ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଖାଲି କୋଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ଜମା ବି ଦୋଳିରେ ଶୋଉନି। ମାମା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି କୋଳରେ, ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ଦିନ ସାରା ଶୋଇବ, ରାତି ସାରା କେଁ କେଁ ହେବ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିଯା ଲୋ, ମୋ ସୁନା ଚାନ୍ଦଟା। ସତ କହୁଛି ଲୋ, ମୋର ଏଠି ସୁବିଧା ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ଧନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛି ଲୋ, ତୁ କେବେ ବି ମୋ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ଭାରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋ, ସେ ତୋ କୋଳକୁ ଯିବ। ସତରେ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା କେଜାଣି, ଏତେ ସହିଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ସହୁଛ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମ ଭଳି ହୀରାଙ୍କୁ କୋଇଲା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ଲୋ। ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ହସ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୋ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥା ମୋ ଗେହ୍ଲି ଚାନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ଚାନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ କହୁଛି ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୋ ଭଳି ମାଟିଏ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ମୋର କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ହଉ ରହୁଛି ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ଦାଦା ଆସିଲେଣି, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ। ଅର୍ପିତା ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲା।
अर्पिता फोन थोई चाहिला बेलू रोमी मेंचे अटा मुंडरे बोली हुई भारी खुशी रे आसुची आउ निमिना रोसई घरे थाई रोमी को कहूले ए टोका केते कांड करी दे जाउछु आउ थरे आसे तंटी को मोड़ी देबी मरी जाउनु कौठी एई मरी जाउनु शब्द अर्पिता को बहुत बाधिला। से सीधा रोसई घर को उठी जाई कहला बहुत कथा कहूच सान बो मो पुओ को एते बड़ कथा कहबा पई साहस केमिति करूछ सबू कहूच मु सहुची किंतु मो पुओ को एमिति कथा कहब नहीं जमा कौन करिछ तुमे तार जे एते बड़ कथा कहूच। अर्पितार राग देखी निमिना किछि कही आसुले किंतु सुरबाबू डाकरे पळाइले। सुरबाबू प्रथम थर पई निमिना ऊपर विरक्ति प्रकाश करी कहले ए निमि छुआ को एमिति कौन कहूचु। सुरबाबू विरक्ति भाव देखी निमिना चुप रहिले। मध्याह्न समय सोमेश जेतेबेले आसिले खाइबा नहीं निमिना को देई आसिले। सुरबाबू को शेष थर पचारे बापा तुमे खाइब नहीं। सुरबाबू मना करी कहले ना मु खाइबी नहीं तेबे तो पाई किछि कटकणा नहीं तू एईपटे जाई आसी पारिबु। सोमेश से दिन प्रथम थर पाई ड्रिंक्स करी देइथिले तेणु निमिना को खाइबा देई सुरबाबू को कहले ठीक अछि बापा जेमिति तुम इच्छा किंतु जेते दिन जाए तुमे तुम पुओ को न खोजिछ तुम पुओ तुम पाखरे थाइबी बहुत दूर जो दिन तुम पुओ बहु नाती को खोजिब से दिन तुम पुओ तुम पाखरे थिबो बापा। यहा परे सोमेश रूम को आसी रोमी को धरी कई कई होई कांदी पकाइले। सोमेश को एमिति अवस्था देखी अर्पिता आश्चर्य होईगला। जेतेबेले जानिला सोमेश ड्रिंक्स करिछंती मुंडरे हाथ देला से सोमेश का भली पिला पुणी ड्रिंक्स करिछंती विश्वास हेउ नथुला किंतु जेतेबेले ड्रिंक्स करि सारिछंती सेतेबेले आउ से कौन करिवो। अर्पिता मुंड काम करिला नहीं। रोसई घर को दौड़ी जाई तेंतुली को पानी रे चकटी आनिला बेलू देखिला सोमेश भे भे होई कांदुछंती रोमी को सामने बसाई एवं कहउचंती धन तो बापाटा स्नेह कांगलटारे मते मो बापा भल पाती नहीं मो सान बो भल पाएनी मो भौणी माने मोर नुहे बाबू रे तू मते हतादर करिबु नहीं टी केबे मते कुआड़े छाड़ी जीबु नहीं रे धन तो बापा तो मुह चाही बंचुची तू भी कौन बड़ हेले मो हाथ छाड़ी देबु धन। सोमेश का ड्रिंक्स करने को नहीं अर्पिता जेतिकी चिंतित नथिला सोमेश का अंतरर कोह देखी अर्पिता भी कांदी पकाइला। अर्पिता प्रथम थर अति निकटरू अनुभव करुथुला सोमेश का अंतरर कष्ट को। सोमेश तांको जीवनर आलोकित भाग को सबुबले देखौथिले भी हृदय भितर थिबा अंधार भाग को तथा कष्ट को यथा संभव लुचाई आसुथुले। अर्पिता तो जेतेबेले जहा कष्ट पाउथुला सोमेश को मन खोली कही रिलैक्स हो जाए किंतु सोमेश तो अंतरर कथा भी आज जाए शेयर करि पारुनाहांती काहागरे। सतरे एई पुरुष मानक हृदय एते विशाल केमिति केजाणी केमिति एते सबु छाती तले लुचेई रखि पारंती केजाणी। अर्पिता आखि भी छल छल होईगला। अर्पिता सोमेश का छाती तलर अकुहा वेदना सबु शुणिबा परे दौड़ी जाई सोमेश को कुंढाई पकाई छाती ऊपर को आउ जाई सोमेश का लुह को निज पणतकानी रे पोछि सोमेश का गाल ओठ बेक सबुरे प्रीति भरा चुंबन सबु आंकी पकई कहला एई केते जंत्रणा छाती भितरे लुचाई रखिछ। निज गाल रे दुई चारि चापुड़ा देई कहला सबु मो भूल कि स्त्री मु तुमर के जानी सबुबले निज दुख निज जंत्रणा कही चलिली हेले तुम छाती भितरे केते जंत्रणा थरटिए बुझिली नहीं। धिक्कार मो स्त्री पणिया को। सोमेश अर्पिता मुह को दुई हाथ रे तोली धरी कहला ए अर्पिता एमिति जमारू कुह नहीं प्लीज। अर्पिता तुमको अनुरोध तुमे मते केबे हतादर करिबो नहीं। स्नेह पागलाटा मु मोर माण माण संपत्ति नहीं कि अपर्याप्त बैंक बालांस भी नहीं कि मो बापा मो पाई कोटी कोटी टंकार संपत्ति रखी नाहंती खटिले खाइबी किंतु अर्पिता मो हृदय समस्त पाई बहु स्नेह अच्छी भल पाइबा अच्छी किंतु मो भल पाइबा केही बुझिले नहीं। अर्पिता प्लीज मो पाखरे किछि नहीं बोली हतादर करिबो नहीं मते। अर्पिता आखिरु थप थप होई लुह झरी जाउथुला। सोमेश को कोळे नहीं कहला एई सेमिति कुह नहीं तुमे मो जीवन प्राण को छाड़ी शरीर कौन बंची ए प्लीज मो सुनाटा मो धनटा एमिति हुआ नहीं। आसिल सोफा ऊपर को सोमेश को सोफा ऊपर को आनी बसाई तेंतुली पानी पियाई दे कहला टिके आउजी हेई पड़ एठी।
सोमेश मुंड पाखरे तकिया गोटे रखी सोमेश को सोफारे आउजे आउंसी देला अर्पिता। सोमेश टिके शोई पड़िले निदरे। सोमेश आनिथिबा अंगुर धोई गोटे प्लेटे रोमी को धरई देला अर्पिता एवं कहिला एइठी बसी अंगुर खाउथा, पार्टी करिबु नाही बाबा, बाबा तोर शोईचंती, मु रोषेई घरु आसे। अर्पिता सोमेश को चाही खाई न थाए, तेणु पेटरे प्रचुर भोक, आउ सोमेश को एमिति अवस्थारे उठाई खुआइबा भी उचित नथिला। तेणु सोमेश उठिबा पर्यंत अपेक्षा करिबा उचित मने करी अर्पिता फ्रिज रु बोतल काढ़ी पानी पी रूम को आसिया बेलकू रोमी अर्पिता को देखी कांदिला। अर्पिता रोमी को कोल को नहीं कहला, कौन हैला बाबा, काहे कांदुछु? रोमी खनी खनी कहला, अपी मजी गिली पेटरे गछ हब, माने मंजी गिली देछि पेटरे गछ हब। रोमी कांदिबाकू लागिला, पेटले गछ हेब, गछ बल हेले हेब मो पेट फाटी जिवो अपी। अर्पिता सबुबले रोमी को डराए, फल सेउ कि अंगुर देला बेले जे मंजी गिलिबु नाही धन, नहेले पेटरे गछ हब, बड़ बड़ गछ। सेथिपाई रोमी भूलले मंजी गिली देइथिबारु एते डर, कांदी कांदी बेहाल। अर्पिता रोमी को कोळेई नै गेला करी कहला, नाइलो धन किछि हेब नाही, हेले रोमी बुझिबाकू नाराज। अर्पिता किछि उपाय न पाई कहला, हौ रह, मु जादू करुछि, मंजी बाहरी जीव आउ गछ हेब नाही। एहा परे अर्पिता रोमी पेटरे हाथ बुलाई कहला, आईसी मंतर काईसी मंतर फू, जहा बाहरी जा मंजी। एमिति कही रोमी को बुझाई देला मंजी बाहरी जाइछि आउ गछ हेब नाही, हेले तू आउ केबे किछि गिलिबु नाही रे धन। रोमी हाँ कही खट ऊपर को चढ़ीगला। अर्पिता सोमेश को पाखकू जाई सोमेश को आउंसी देला। सोमेश को उठिया परे दुहे सांग होई खाइले। एमिति 7-8 दिन बीतीगला। सुरबाबू निज रूम रे छोट स्टोव गोटे रखी निज पाई निमिना कही रोषेई करी खाउथुले। निमिना को सोमेश 3 टाइम खाइबा नहीं देउथुले। अर्पिता भूले ठाकुर घरे किंबा सुरबाबू रूम आड़े पाद पकौ नथिला कि रोमी को छाड़ू नथिला। चौरारे भी पानी देबाकू जाऊ नथिला, केवल निज रूम रे ठाकुर पाई मुंडिया मारुथुला एवं सूर्य को पछ गेट देई पानी देउथुला। निज रूम, रोषेई घर एवं मझी रूम छड़ा अर्पिता अन्य केउ रूम आड़े पाद पकौ नथिला। घरर बारीपट पछ गेट देई बाहर को जाउथुला। से जहा जेमिति हेउ घरे केही काहाकू किछि न कहुथुले भी किछि झगड़ा झाटी भी नथिला। एई 5-6 दिन रे परिवेश शांत थिला, तेणु को रूम को जाऊ बा न जाऊ अर्पिता को किछि फरक नथिला। एतिकी खुशी लागुथिला जे परिवेश शांत अछि। अर्पिता अजार 10 दिन आउ 2 दिन थाए। अर्पितार सान मामू अर्पिता घर को आसिले खबर दबाकू एवं झियो ज्वाई को निमंत्रण करिबाकू। घर भीतर को आसीबे नाही, तेणु बाहरु बाहरु अर्पिता को कहीगले। निमिना घरे नथिले, सुरबाबू थिले केवल। अर्पिता मामू सुरबाबू को भी निमंत्रण करिगले। से जीवा परे सुरबाबू कहले, बड़ लोकी मामू घर कुआड़े देखिला बेलकू भाणीजी को शेष परुहा करबाकू आसिले नाही, एबे मला गला खबर नहीं आसुचंती। सांगमाने सुरबाबू निमिनांक भली सासू ससुर आजिर जुगरे भी अछंती। मो नजर तो नहीं, किंतु आपण मानक नजर जदि केही थिबे मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। अर्पिता भाग्य केबे अमावास्या जाई पूर्णमी आसीबो देखिबा। कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो, सुनिबाकू अनुरोध रहिला। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागि थाए सांग माने प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु ना। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु, नुआ नुआ कहानी अपलोड करिछि सांग माने। सुनिबाकू अनुरोध रहिला। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब कराउ केबे भूलनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।